नमस्कार तुमका सगळ्यांक देवबरी सांज आवडेता। गोय प्रदेश काँग्रेस समितीच्या वतीन तुमका सगळ्यांक येवकार। आयज आमच्या मध्ये आसात अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे जनरल सेक्रेटरी आणि गोय राज्याचे प्रभारी आदरणीय माणिकरावजी ठाकरे। आमच्या बरोबर आसात गोय प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष भोमानेस गिरीश बाब चोडणकर। आमच्या बरोबर आसात विरोधी पक्ष नेता आदरणीय युरीबाब आलेमाव। आमच्या मध्ये आसात वर्किंग प्रेसिडेंट एम के शेख, वर्किंग प्रेसिडेंट एल्टॉन डिकॉस्टा, वर्किंग प्रेसिडेंट अद्वोगात कार्लोस अल्वारेज परेरा। त्याचबरोबर आमच्या मध्ये आसात डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, चारवी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आमच्या हांगा आसा आशिष नोरोना, राजेश बेरेकार, मंगलदास नाईक आणि शशांक नार्वेकर। त्याचबरोबर आमच्या मध्ये आसात महिलाच्यो अध्यक्षा प्रतीक्षा खलप, युवा अध्यक्ष हर्षित नाईक, पातोर्डेचे ब्लॉक प्रेसिडेंट पीटर नावेलीचे पीटर। त्याचबरोबर आमच्या मध्ये आसात आमचे असंख्य कार्यकर्ते। आयज सोशल वर्कर, सोशल ॲक्टिव्हिस्ट, एक झुंजार नेतृत्व अद्वोगात प्रतिमाबाई कुतिनो आयज काँग्रेस हाऊसान परत एकदा काँग्रेस पार्टीन जॉईन जाता। आमकां खोशी भोगता। ज्या प्रतिमाबाई बरोबर आम्ही जायते कार्यक्रम केल्या, जायत्यो कार्यावळी केल्या, आम्ही रस्त्यार झुजल्या, गोंया खातीर काम केला। म्हादय वाचोवपाक प्रतिमा आणि काँग्रेस दिल्ली आम्ही गेल्या, जंतर मंतरार वचून थंय प्रोटेस्ट केला। रेल्वे डबल ट्रॅकिंगाक आम्ही हुबळी आम्ही बरोबर काम केला। गोंयांत जितले विरोध आंदोलनां आम्ही केला तेका साक्षी आणि तेका वांटेकार अद्वोगात प्रतिमाबाई कुतिनो हांगा आसले आणि गोंयकार ह्या घडणुकेक साक्षी आसा। आता खंय तरी मातशे वाट चुकोवन
घुसपोवन मातशे प्रतिमाबाई पयस गेल्ले आनी ताका जाणविकाय जाली की शेवटाक जर गोंय राखतले, गोंयकाराक जर साल्वार करतले, गोंयकारांचे अधिकार जर दितले जाल्यार ती फक्त काँग्रेस पार्टी आनी काँग्रेस पार्टीच्या माध्यमांतल्यान आमी मुखार वचोंक शकता. गोंयान काँग्रेस पार्टीत लोकांक न्याय दिवंक शकता हे तिका जाणविकाय जाल्या आनी तेज्याच खातीर तेचे जायते वेलविशर, जायते इंटेलेक्च्युअल्स हेंच्यांनी तांकां मार्गदर्शन केलां, तांकां वाट दाखयल्या. परत काँग्रेस पार्टीन येवन गोंयकारां खातीर काम करपाचे ताका डायरेक्शन दिल्लें आसा. आमी काँग्रेस पार्टीच्या वतीन तेंचे स्वागत करता. सगळ्यान पयलीं हांव विनंती करता की हे रीतसर फॉर्म आमच्या अध्यक्षान प्रतिमा कडल्यान ते भरून घेवचे. सगळ्यो ब्लॉक प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटाच्यो सायनी त्या फॉर्माचेर आसा. ह्या खिणाक हांव विनंती करता पिटर कुतिनो हाका की तेंच्यांनी थोडक्यान सगळ्यांचे स्वागत करचे. नावेली ब्लॉकाचो अध्यक्ष. इंडियन नॅशनल काँग्रेस तसोच नावेली काँग्रेस ब्लॉक आमी सदांच बराबर रावन काँग्रेस झगडले. आयज चड खुशी जालो बाय प्रतिमा हांगासर जॉयन जाता म्हणून. आनी म्हजी उनवणीत येवकार आमचो सर ठाकरेजी जो आयज हांगासर हाजीर आसा. तशेंच आमचो गोवा प्रदेश काँग्रेसीचो प्रेसिडेंट सर गिरीश चोडणकर, आमचो सिनियर वायस प्रेसिडेंट MK शेख सर, आमचो बाब LOP लिडर ऑफ ऑपोजिशन युरी आलेमांव, बाब एल्टन आमचो MLA, तसोच डॉक्टर कालूस आमचो MLA. हांगा सगल्यांक आनी हेर जे हांगासर हाजीर जाल्यात तांकां सगल्यांक नावेली ब्लॉक काँग्रेसाच्या नांवान उनवणीत येवकार दिता हे आयच्या दिसाक. कित्याक बाय प्रतिमा हे काँग्रेसांत बाबा आमचो पणजेकारान सांगला ते भाशेन अमरनाथान आयज ते आनीक एक पावट ताका दिसलें की काँग्रेस इज द ओनली वे टू फायट अगेन्स्ट BJP. देखून तुमकां सगल्यांक जे पण हांगासर आयल्यात बाय प्रतिमाच्या हे इंडक्शनाक भितर येवकार दिता. इंडक्शनाक आयल्यात तांकां तशेंच मागता सगळे थंय एकवटान आमी ही फायट फुडें व्हरप. देव बरें करूं. थँक्यू बाब. आनी आतां विनंती करता आमचे डिस्ट्रिक्ट साऊथ गोवाचे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आशीष नोरोना हांकां की तेंच्यांनी थोडक्यान प्रतिमांक डिस्ट्रिक्टाच्या वतीन तेंचें स्वागत करचें. आज हांगासर हाजीर आशिल्ले आमचे मदें आमचे गोवा डेस्क इंचार्ज श्री माणिकराव ठाकरेजी सर, आमचो प्रेसिडेंट बाब गिरीश चोडणकर, आमचे तिनूय आमदार, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बाब युरी आलेमांव, वर्किंग प्रेसिडेंट आमचो बाब एल्टन शेख सर, तशेंच आमचे एडवोकेट कालूस बाब आनीक सगळे हांगासर आमचे काँग्रेस फॅमिलीचे वांगडी आनी पत्रकार भाव. पयले सुवातेर हांव बाय प्रतिमाक येवकार दिता आमचे काँग्रेस पक्षान परतून एकदां. आनीक आय एम व्हेरी हॅपी दॅट यू हॅव कम बॅक. आनी तुका सदां हांव सांगतालो काँग्रेस पक्षान यो म्हणून जाता तितू बेगीन. आनीक म्हाका याद आसा तूं तेन्ना आशिल्लें तेन्ना आमच्या वांगडा आमी जायतीं आंदोलनां केलीं आमच्या कुंकोळेच्या भोव करून आमच्या कुंकोळेच्या गांवांत. फुडाराकूय हांव वाट पडून रावतलो ह्या सरकाराच्या विरुद्ध. जे सरकार आमच्या गोंयकारां पासत सारके विरुद्ध काम हें करतात तेजेर आमी आंदोलन आमी करतले. आनीक तुजोय बी आदार आसतलो म्हणून म्हाका खात्री आहा. आनीक ह्या सरकार भ्रश्ट सरकाराक हे फावटी आमी 27 घरा धाडपाकूच जाय कशे भाशेन. आनी तूं येयले म्हणून आमचे पार्टी मजबूत जातली म्हाका आशा बाळगिता. आनी सगळ्यांक तुमकां हांगासर आशिल्ल्या सगळ्या हाजीर आशिल्ल्यान देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें जावं बाबाची. आता विनंती करता गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष भोवमाने गिरीश बाब चोडणकर हांकां की तेंच्यांनी काँग्रेस पार्टीचो शॉल प्रतिमा बाय घालून रीतसर तांचें स्वागत करचें.
त्याचबरोबर लिडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील बाब हांका विनंती करता की त्यांच्यानी फुलांचो बुके दिवन तांचे स्वागत करता. आदरणीय ठाकरेजी हांकां विनंती करता की त्यांच्यानी तांकां त्यांच्या हातीन फ्लॅग सोंपोवचो. हो परमनंट फ्लॅग लायफ लॉंग फ्लॅग काँग्रेस पार्टीचा काँग्रेस पार्टीचा काँग्रेस पार्टीचा देव बरें जावं. विनंती करता हळडणचे आमदार गोंयचे आमदार अद्वोगाद कार्लोस आल्वारीस फरेरा हांकां की तेंच्यांनी ह्या खिणाक प्रतिमांक शुभेच्छा दिवच्यो. Today is an auspicious day where we are welcoming Advocate Pratima Coutinho, a firebrand leader who has stood with the Congress for several decades, and I have seen her grow through the ranks of the Congress party to head the Mahila Congress and take up issues which were near and dear to every Goan, and the battle she fought even despite having not been with the Congress, but always espousing the ideologies and the ideals of the Congress. In the presence of our Goa in charge, Manikarao Thakre, our leader of opposition, Yuri Alemao, our GPCC president, Girish Chodankar, my colleagues, working presidents, Alton DeCosta and MK Sheikh, Amarnath Panjikar, and all the fraternity of the Congress who are present here, including the Mahilas, the large number of people who have come to welcome Pratima is something as a reflection of how people, on the call of our GPCC president, Girish Chodankar, are now returning back into the Congress to strengthen the foundations and the base of the Congress and to take the Congress party to greater heights to meet the challenges which we are facing presently in the state, in the country, and in the elections which will come ahead. I wish Pratima all the best in her journey, and I do hope that we will be able to meet the aspirations of the people of Goa and the nation. Jai Hind. देव बरें जावं दोतोर. मी आता विनंती करता केपेंचे आमदार काँग्रेस पार्टीचे कार्याध्यक्ष मोगाळ आमदार आमच्या सगळ्यांचे मोगाळ आमदार असे अल्टन डिकॉस तांकां विनंती करता की तांच्यांनी ह्या खिणाक आपणाचे विचार मांडचे. नमस्कार. देव बरी सांज सगळ्यांक आवडटा. आमच्या गोंयचे इंचार्ज ठाकरेजी, आमचे प्रेसिडेंट गिरीश एलओपी, कालूस बाब शेख आनी सगळे मनीस, प्रेस भाव, मोगाळ बांदो आनी भयणांदो. म्हाका दिसता जेन्ना हांव राजकारण येयल्लो 1997-98 बाय प्रतिमा आमचे बरोबर यूथ काँग्रेसान आशिल्ले, आनी आमी एक व्हड सेमिनार केले इन बेंगलोर मालगुडासा. सो तेन्नासून आमगे वळख फ्रॉम 97-98 सावन यूथ काँग्रेसान. आनीक जायत कामूय केलें यूथ काँग्रेसाक. आमी आमदार आसूं पयलें शी वॉज एक्टिवली वर्कींग फॉर काँग्रेस. जेन्ना ZP इलेक्शन रावले तेन्नाय आमी तांचे बरोबर आशिल्ले. आनीक मदेंच खंय तरी अमरनाथान सांगलें त्या प्रमाणे नॉर्मली कितें जाता, रुलींग आसता थिंगा सगळे भितर सरून सोदताय, बट जेन्ना ऑपोजिशनाक समज जर कोणी तरी भितर वचून सोदता जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी एक बदल दिसती पडटा. आनीक बाब आसेसान म्हणा आंदोलन करपाक मनीस गरज आसता म्हूण म्हाका दिसता आंदोलन फकत एक नेक्स्ट 3 म्हयन्या करूंक पडली. हेजे मुखार आंदोलन करूंक गरज आसपाना आमकां, सरकार आमलो आसतलो. नेक्स्ट 3 months you should be there for Goa. गोंयचे पासत तूं काम करपा जाय. सो सगळ्यांक दिसता तशें काँग्रेस एकू पार्टी गोंयचे पासत वावरतली, गोंयचे पासत काम करतली. सो ऑल द बेस्ट प्रतिमा. गोट राव. हो जो फ्लॅग दिला हो पर्मनंट फ्लॅग तुज्या हातीन दिला तो असो गोट दवरान राव. देव बरें करूं. देव बरें जावं अल्टन बाब. एक अल्टन बाबान सांगलो आमकां आंदोलनां करची पडची ना, पूण तांकां आमचें सरकार जेन्ना जातलें
तुमकां चूक करूंक गावची ना. लोकांच्या विरुद्ध कितें जालें जाल्यार काँग्रेस पार्टीचे कार्यकर्ते आंदोलनां करतले हे आमी आयज हांगा सांगता. चूक करपाची बरें. चूक करपाची ना, लोकांच्या अगेन्स्ट कांयच करपाचें ना. सारकें. मागता विरोधी पक्षनेता आदरणीय युरी बाब आलेमांव हांकां की तांच्यांनी ह्या खिणाक आपणाचें मनोगत व्यक्त करचें. आज खूब खुशालकाय भोगता कित्याक बाय प्रतिमा कुतिनो एक खरेगांत उस्तोरी ज्या उस्तोरीन गोंयचे पासत जायतें काम केलेलें आसा, खास करून वुमन एम्पावरमेंट आनीक युवकांक जे म्हाका दिसता अधिकार मेळपाक जाय त्याच पद्दतीन रस्त्यार वचोन लॉजिकल एंडिंगाक एक सोल्युशन काडपाक खूब प्रयत्न केले. प्रोटेस्ट करपाक सोंपें न्हू, पूण म्हाका दिसता आज खूब गरज आसा की आमी सगळ्यांनी एकठांय जावपाक जाय ह्या BJP सरकारा विरुद्ध झुजपाक. सादारण 15 वर्सां जालीं आज हो BJP सरकार, ज्या सरकारान परिवर्तनाच्या नांवान बायलांक, युवकांक, भुरग्यांक रस्त्यार हाडपाक प्रयत्न केलेले आसा. परिवर्तन जे ह्या BJP सरकारान सांगलेलें 2012 जे प्रॉमिस केलेलें, आज इतले इश्यू आसा. आनीक हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता बाय प्रतिमा कित्याक शी चोज टू कम बॅक होम, बॅक टू द Congress is the only party, the ideology that is secular. आनीक आज खूब गरज आसा की लोकांक जेन्ना आमचे एक्टिविस्ट भाव तेंगेले जायते डिमांड आशिल्ले की आमी सगळ्यांनी एक्टिविस्ट भाव जावं NGO आमकांय खूब फोन येयले, आमचे बाब गिरीशाकूय येयले, आमदाराकूय येयले की दे वॉन्ट एवरीवन टू बी टुगेदर. आज तुमकां आमी सगळ्यांक सांगपाक सोदता की हे सरकार जे पळय आसा, हे लूटमार सरकार जे पळय आसा, हेजे विरुद्ध जेन्ना आमी झुजतले सगळे गोंयकाराचो आमकां आदार जो जायो आनी उलो आमी मारता की सगळ्यांनी आमचे जे बाब GPCC प्रेसिडेंटान जो उलो मारलेलो आसा की आमी एकठांय जावपाक जाय. काँग्रेसा भितर एक बदल दिसता आनी एक नवी सुरवात जी आमी करपाक सोदता. खास करून जे आमी सदांच म्हणटा 2027 27 काँग्रेसाचे आमदार जातले, सरकार काँग्रेसाचो जातलो. द टायड म्हाका खात्री आसा. आनीक पावट बाय प्रतिमाक खूब शक्ती आसा, खूब बळ आसा, देवान दिलेले बरे गूण आसा. ते सगळे आमी एकठांय जायन काँग्रेस पक्षाक पत्ते सरकार आमचो जातलो म्हूण सगळे हातभार लायन आमी मुखार सरतले. देव बरें करूं. मैं विनती करता हूँ कि हमारी को इंचार्ज डॉक्टर अंजलि निम्बाळकर जी, उनको कि आप इस वक्त प्रतिमा को शुभेच्छा. I wholeheartedly welcome Pratima ji to her Congress family back again. It was ours always, but yes, it is hers also from today. And you all know she is a street fighter. She is fighting for the various causes of common men in the Goa, and I'm really happy. She has been working as our ex-Mahila president also, and today I'm very happy that such a strong woman is coming back to the family, and welcome Pratima ji back to Congress party. Thank you. विनंती करता गोय प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष गिरीश बाब चोडणकर हांकां की तेंच्यांनी ह्या खिणाक काँग्रेस पार्टीच्या वतीन शुभेच्छा दिवच्यो. आयज सगळे आमी जमल्याक बाय प्रतिमा कुतिनोक परती ह्या पक्षांक प्रवेशा खातीर आमचे मदीं हजर आशिल्ले आमचे इंचार्ज माणिकराव ठाकरेजी, को इंचार्ज अंजलीजी, आमचे लिडर ऑफ ऑपोजिशन बाब युरी आलेमांव, आमचे वर्किंग प्रेसिडेंट दोतोर कार्लोस, आमचे ह्या डिस्ट्रिक्टाचे ज्या प्रतिमा जॉईन जाता त्या डिस्ट्रिक्टाचे वर्किंग प्रेसिडेंट बाब एल्टन, बाब MK शेख, हांगा हजर आशिल्ले सगळे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, सगळे फ्रंटल, सगळे प्रतिमाचे बरे मागपी,
आनी हांव खास उल्लेख करता बाबा सावयो कुतिनो प्रतिमाचे मिस्टर, कारण एक लेडीक मुखार सरोन काम करपाक फ्रिडम दिवप आनी ताका प्रोत्साहन दिवप आनी ताका सपोर्ट करप. म्हाका दिसता प्रतिमाचें नांव जितलें आसा तितलें सावयोकूय तितलेंच आमी रिकॉग्नायज करपाक जाय. तो ऑलरेडी खुबशे एक्टिविटी पार्टीन करता. बाय प्रतिमा दिसता आमी अशें अल्टनान सांगलें तशें आमी यूथ काँग्रेसीक 1998 साकून बरोबर काम करीत आयलीं. आनीक तेन्नाच्यान प्रतिमा एक डॅशिंगनस आनीक एक करेज करून फायट करपाची संवय आसा. सॉरी हांव मिस जालो आमगेलो नावेलीचो ब्लॉक प्रेसिडेंट पिटर कुतिनान तेजी सगळे एंटायर कमिटी. बाय प्रतिमान पयलीं यूथ काँग्रेसीक काम केलें. तेजे नंतर यूथ काँग्रेस हें करता आसतना मडगांव म्युन्सिपालिटी कावन्सिलरूय जालें. तेजे नंतर वायस चेअरपर्सन जावन म्युन्सिपालिटीन काम केलें. आनी तें गोंयचें एक इलेक्टेड, म्हाका दिसता फर्स्ट इलेक्टेड यूथ काँग्रेसचे प्रेसिडेंट त्या टायमा वयलें, जेन्ना राहुल गांधीन आमची एक ट्रान्सफॉर्मेशन प्रोसेस स्टार्ट केल्ली. आनी तेजे नंतर यूथ काँग्रेसीचे टर्म कंप्लीट जातकर ताका इमिजिएटली आमी महिला काँग्रेसचे अध्यक्षपद तेजे कडेन दिलें. महिला अध्यक्ष म्हणून ताणें नाल्ल विकपाचें सुद्दां काम केल्लें आसा. जेन्ना नाल्लाचो प्रायस म्हारग जालो, कान हे करून ते गळ्यांत घालून तेजें ज्वेलरी करूनय तें भोंवल्लें आसा. आनीक जेन्ना म्हारगाय आनी बाकी सगळे मोदी जेन्ना हें करता तेन्ना काँग्रेस हावसा सकयल कायला हाडून थंय भजी भाजलेली आसा, चाय केल्ली आसा नरेंद्र मोदीची. आनीक एक मुवमेंट गोंयभर ते करताले, आवाज करताले. खुबश्या पावटी जंय पावपाक जायनाशिल्लें थंय पावले ते. आनीक अननेसरी पुलिसाच्यो केसी बीन तेणें घेतल्यो आनी ते केसी ते आयजूय फायट करता, म्हणजे काँग्रेस टायमार आसतना सुद्दां. तेजे नंतर ताका आमी एक फोर्सफुली आमी ताका सांगलें की नावेली झेडपी कॉन्टेस्ट कर. आनी ताका आमी पयलींच सांगलेलें की तूं पक्षा खातीर कॉन्टेस्ट करपाचें, तेजे जिखले हारले पळोवप ना. पूण प्रतिमा मातशी इमोशनल चड. ते डिफीट जाले नंतर ताका ते डायजेस्ट जालना आनी कोणे तरी येयलें आनी ताका घुस्पयलें आनी तेजे मोबायल लिपोवन दवरले आनी ते खंय तरी चुकोन खंय तरी पावलें. पूण प्रतिमाची एक प्रतिमा त्या एंटायर टायमार म्हाका खबर आशिल्लें की ताका प्रेशर येतालें काँग्रेसीचेर उलय, आमचे लिडरशिपीचेर उलय. पूण केन्नाच ते आमच्या पार्टीचेरूय उलयलें ना, आमच्या काँग्रेसच्या लिडरांचेरूय उलयलें ना. आनीक जेन्ना ताका रियलायज जालें, सावयन ताका सांगपाचे खूब प्रयत्न केले तेन्ना आमचो जेम्स ताच्या घराडे वचून सुद्दां बसलो 2 दीस आनी तें जमलें ना. म्हाका दिसता एल्टन सुद्दां तेन्ना ताच्या घराडे वचून ट्राय केल्ली. एल्टन तागे फॅमिली खूब क्लोज आसा, गॉडफादर तागे तें जालें ना. पूण तें तितलें हट्टी आशिल्लें. आनी तेजे नंतर जेन्ना रियलायज जालें तेणें सांगलें की आपूण पार्टी सोडटा, पूण आपूण खंयच्याच पार्टीक जॉयन जावचें ना, जातलें जाल्यार फक्त काँग्रेस पक्षाक. गेल्या वर्सभर म्हाका दिसता पार्लमेंट इलेक्शन जालें. पार्लमेंट इलेक्शनाक सावथ गोवा तशेंच नॉर्थ गोवा आपणे स्वता भोंवन आमच्या पक्षाचोय ताणें प्रचार केलो. आनी तेजे नंतर गोंयचे साबार जशें युरी बाबान सांगलें, सगळ्यांचे फोन येवपाक लागले की तुमी प्रतिमा बायक घेवपाक जाय म्हणून. आनी गोंयच्यान न्ही, म्हाका गुजराताच्यान फोन येताले, म्हाका दिल्लीच्यान फोन येताले, कर्नाटकाच्यान फोन येताले प्रतिमा खातीर एंट्री करपाच्यो. आनी तेजे नंतर आमी सगळे आमचे वर्कींग प्रेसिडेंट आनी आमची दोनी इन्चार्ज आमी बसले आनी एक कलेक्टीव डिसिजन सगळ्यांनी घेतली की प्रतिमा बायक एंट्री दिवपाची. तेजे नंतर आमी ब्लॉका कडेन कॉन्टेक्ट केलो, पिटर कुतिनो आनीक मेल्वीन आनी ते सगळे. आनीक तांकां सांगलें की प्रतिमा बायची एप्लिकेशन जाय. तेणें फ्रेश एप्लिकेशन व्हरोन ब्लॉकाक दिवन ब्लॉकाचें कन्सेंट घेवन आतां एंटायर ब्लॉकूय येयल्लो आसा.
आनीक आयज तेजो प्रवेश काँग्रेस पक्षान परत जाता आनीक सगळ्यांनी सांगला आमच्या इन्चार्जान फ्लॅग दिल्लो आसा आनी तो फ्लॅग तेगेलो लास्ट फ्लॅग परमनंट फ्लॅग तेजो आनी हें जावचें ना आनीक वेलकम करता आसतना बाय प्रतिमाक हांव बरें पॉलिटिकल आयुश्य मुखार हें करता एक्टिविजम चालू दवर पूण खंयचे इशू सिलेक्ट करून ते फायट करपाचे सगळे इशूज घेवन फायट करनाका सिलेक्ट कर इशूज आनीक ते इशूज घे आनी ते कंप्लीट कर आनी एक कलेक्टीव लिडरशीप करून आमी एक जॉयंटली मुवमेंट हें करुया जशें सगळ्यांनी सांगलां ह्या सरकाराची एक्सपायरी पिरियड काबार जाल्ली आसा फक्त 6 म्हयने उरल्यात 6 म्हयने काय 4 म्हयने रे ओके 4 म्हयने सुमार उरल्यात तेजे नंतर एक गोंयकारांक जाय आशिल्लो गोंयकारपण प्रोटेक्ट करपाचो गोंयकारपण सांबाळपाचो एक नेवो सरकार गोंयांक येतलो ज्या हेचेर म्हाका दिसता प्रतिमा बायन सद्याक एक सगळे एक्टिविस्टांक एक्ट करपाची गरज आसा आनी सगळ्यांक घेवन आमी एक बरो सरकार लोकांक दिवया परत एकदा बाय प्रतिमाचे ह्या वेळार स्वागत करता आनी ताका एक बरें आयुश्य आवडटा थँक्यू। मैं अनुरोध करता हूं कि अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सचिव और गोवा के इंचार्ज माणिकराव जी ठाकरे वे इस वक्त अपने विचार व्यक्त करें। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष गिरीश जी, हमारे को इंचार्ज डॉक्टर अंजलि जी, हमारे CLP अपोजिशन लीडर्स यूरी आलिमाव जी, हमारे एल्टन डिकोस्टा जी MLA, कार्लोस जी MLA, हमारे शेख सर और सभी हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और प्रतिमा जी और उनके साथ आए हुए सभी उनके साथी हमारे साथी और इस भाइयों, सबसे पहले मैं प्रतिमा जी उन्होंने कांग्रेस में जो स्वागत किया प्रवेश किया है और उनके कार्यकर्ताओं ने भी प्रवेश किया है उनका मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहता हूं। और प्रतिमा जी के बारे में आप सभी जानते हैं कि जिस तरीके से कोई भी मुद्दे के ऊपर जिस आक्रामकता से वो अपनी पक्ष रखती है, झूठी बातें उनको पसंद नहीं है, सच्चाई के लिए वो लड़ने वाली एक नेता है। और मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों ने इस वक्त बीजेपी के खिलाफ जिस तरीके से हर जगह से आवाज़ उठ रही है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर पूरे गोवा के अंदर बीजेपी सभी इस पर फेल हुई है। कोई वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, आज ही हम गवर्नर से मिले हैं सभी नेताओं के साथ, तो लॉ एंड ऑर्डर की बात है वो पूरी तरह यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। यहाँ हर बात इस पर टिकी हुई है कि अभी चुनाव है तो चुनाव के लिए क्या करना चाहिए, आज जो मांगेगा वो मिलेगा। इस तरीके से जो घर की बात हो या बाकी जो बात कर रही है बीजेपी और CM जो बात कर रहे हैं वो चुनाव लड़ने के इसमें आ गए कि अभी चुनाव लड़ना है, जो बोलो हाँ बोल दो। लेकिन इनकी झूठी बातें हैं कि आप दिल्ली से यहाँ गोवा तक जानते हैं कि कुछ जनता के लिए करने वाले नहीं है, पूरी तरह फेल हुई है ये सरकार। उस सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए एक बहुत ही मजबूत प्रतिभा जी के माध्यम से, उनके कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमें इस गोवा पूरे प्रदेश के लिए एक अच्छा नेता हमको मिला है। मैं उनका दोबारा स्वागत करता हूँ और सभी ने उनका स्वागत किया है। और जो बात हमारे अध्यक्ष ने बताया कि झंडा मजबूती के साथ पकड़ के रखना है और प्रदेश अध्यक्ष है उनकी बात मानना है। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि कांग्रेस में भी कुछ अभी वो बड़े हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि अभी आगे एक साथ होकर जाना है, किसी को कोई अलग राह बनाने की कोशिश उसमें नहीं करनी चाहिए। प्रदेश के लिए मैं सबके लिए, आपके लिए तो वो बात नहीं बताऊंगा क्योंकि वो आगे चलकर अध्यक्ष जी बताएंगे, उस पर आपको राह पे चलना है। लेकिन एक मजबूती के साथ इस बीजेपी के खिलाफ हमको पूरे सभी को लेकर, सभी को साथ में लेकर, अध्यक्ष जी ने ये भी कहा है कि जो पार्टीज है उनको भी हम साथ में लेंगे, लेकिन जो हमारे विचारों की पार्टीज है उनको साथ में लेंगे।
जो बीजेपी को हराना चाहते हैं उनको हम साथ में लेंगे। ये बड़ी स्पष्टता के साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से हमने सभी को बताया है, प्रेस को आपको भी बताया है। अरे इसी तरीके से हम एक साथ होकर काम करेंगे, उसमें प्रतिमा जी का पूरा योगदान पूरा रहेगा 100%, उसमें कोई डाउट नहीं है। और आज एक बड़ी आज खुशी की बात है कि प्रतिमा जी, उनके बहुत सारे लोग हम देख रहे थे कि सबकी तरफ की बहुत एक तादाद पे उन्होंने सब कार्यकर्ताओं को साथ में ले आकर यहाँ पे प्रवेश किया है। उनको दोबारा मैं यहाँ पे उनको धन्यवाद देता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। और एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगा कि प्रेस है तो थोड़ा कुछ कहना चाहिए। तो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के, वो कल गोवा में आ रहे हैं। वो शाम में आएंगे, रात को आएंगे, वो हॉल्ट करेंगे केशव वेणुगोपाल साहब। और दूसरे दिन उनकी जो मीटिंग है यहाँ पे, जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग 2 बजे होगी और उसके बाद वर्किंग कमेटी को मीटिंग होगी 3:30 बजे 3:30 को, उसमें वो एड्रेस करेंगे। इस तरीके का प्रोग्राम है। और बाद में वो मिलना जुलना भी होगा, लेकिन उनका मकसद जो है, तो हमने जो प्लान बनाया है पूरे चुनाव के लिए, किस तरीके से चुनाव में आगे जाना चाहिए, उनका जो मार्गदर्शन सजेशन मिलेगा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। चुनाव कमेटी के जो अध्यक्ष है वो यूरी अलेमाओ जी हैं। उन्होंने प्रेजेंटेशन तैयार किया है कि हम कब क्या कर रहे हैं, किस तरीके की यात्रा निकाल रहे हैं, किस तरीके से हमको चुनाव के लिए आगे जाना है। बड़ी अच्छी तरीके से जो प्लान पीसीसी प्रेसिडेंट और सीएलपी सभी नेताओं ने जो बनाया है वो उनके सामने रखेंगे, उनके सुझाव लेंगे। उस तरीके से कल 2 दिन की उनकी यहाँ विजिट है, तो इसके लिए भी आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ। प्रेस मीट उसके बाद 3:30 1 या 2 घंटे मतलब 5 बजे प्रेस मीट वहाँ पे होगी, वही हम ऑर्गेनाइज करेंगे। होटल विल कन्वे, हाँ हम बताएंगे आप कहाँ पे आना है, वो वहाँ पे प्रेस मीट होगा। थैंक यू सबको, थैंक्स, क्योंकि इतने बड़े इस पर सभी लोग आए हैं। प्रतिमा जी को भी सुनने के लिए भी आए हैं और आपके प्रवेश के लिए उपस्थित रहने के लिए भी सभी आए हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी का। धन्यवाद सर. प्रतिमा बरोबर आमचे खूबशे यादी आसात, खूबशे आमी प्रोटेस्ट केल्या, जायते आमी प्रोग्राम केल्या, आनी प्रतिमा जे आयज घडला तेका काँग्रेस पार्टीन घडयला. प्रतिमा जे आयज प्रतिमा म्हणून प्रतिमा तयार जाल्या, ती प्रतिमा तयार जावपाक राहुल गांधी एक कारण आसा. राहुल गांधीन जी ट्रेनिंगां ऑर्गनायज केल्ली, त्या ट्रेनिंगांनी आमी आमची टीम, पुराय टीम आमी हैदराबाद वचून, दिल्लीक वचून जायती ट्रेनिंगां केल्या. आनी त्या ट्रेनिंगाचेर 2 उल्लेख, एक रायट टू इन्फॉर्मेशन RTI कशें करप, लोकांक कशें शिकप हें ट्रेनिंग, आनी दुसरें मनरेगा लोकांक जॉब दिवपाचें, जॉब कार्ड कशें करप हें आमी काम त्या वेळार केलां. आनी तें ट्रेनिंग आमकां हैदराबाद राहुल गांधीच्या मार्गदर्शनाखाला आमकां मेवळां. प्रोटेस्ट कशें करप, इशू हँडल कशें करप हें आमकां राहुल गांधीचे टिमीन हैदराबाद आनी दिल्लीक हांगा आमकां मार्गदर्शन केलां. आनी तेचेच फळ म्हटल्यार प्रतिमाची प्रतिमा जी गोंयांत आमी दिसता. हांव विनंती करता प्रतिमाक की सगळें सांगपाक आयज शक्य ना, तितलो वेळय ना, पूण आयज थोड्याच उतरांनी खूब कितें सांगपाचो प्रयत्न कर अशें तुका विनंती करता. काँग्रेस पार्टीच्या वतीन विनंती करता की प्रतिमा अद्वोगात प्रतिमा कुटिनो की तेंच्यांनी ह्या खिणाक आपणाचे विचार मांडचे. पयले सुवातेर हांव जेन्ना आयज काँग्रेस पार्टीत एक सुमार 4 वर्सां नंतर प्रवेश करता, तेन्ना पयलीं हांव थँक यू जिजस म्हणपाक सोदतां, बिकॉज जिजस हॅज हिज ओन टायमींग एंड आय गेस इट वॉज प्लॅन्ड, इट वॉज डिस्टिन्ड दॅट टुडे वॉज द डे दॅट आय वूड एंटर. सो जेजूक पयलें नमन करता, थँक्यू म्हणटा. तशेंच हांव चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा आमची जी पक्षाची काँग्रेस लिडर आमची सोनिया गांधीजी, तशेंच आमच्या लिडर ऑफ ऑपोजिशन बाब राहुल गांधीजी,
आमचो नॅशनल इंडियन यूथ काँग्रेस इंडियन नॅशनल काँग्रेसाचो जो अध्यक्ष आसा मल्लिकार्जून खरगेजी, तशेंच प्रियांका गांधीजी, आमचे दुसरे सेंट्रल जे लिडर आसात आनी सद्या हांगा आसा हाजीर आमचे गोवा डेस्क इंचार्ज बाब माणिकराव ठाकरे, Madam Anjali, who is a dynamic and vociferous lady. I always compliment you for your speeches, and she has made it for my meeting induction today. ते आयजूच पावल्या. तशेंच आमचे, how to tell you, I can say he is my guru. He is my mentor. That is Girish Bab, because Girish has been a great motivator, supporter, a teacher. When I say guru, I remember I was just hardly 18 years old, and when we joined Siddhanand Bhuyao Ashraf, आमी आशिल्लीं ताज्या टिमाक पयले स्टार्टिंगाक अमरनाथ बाबा Mansoor, they followed, Paus Philip followed, but the Elton became the MLA today. But let me tell you all, Elton was a part of Youth Congress. He was also for one training where Savio Coutinho, Elton, Girish Bab, Amarnath, myself, Jana Bhandari and all were there. म्हाका इतलें सांगपाक गिरीशाच्या नशिबांत आशिल्लें दिसता, बिकॉज आमी जेन्ना काँग्रेस सोडिल्ली, पक्ष सोडिल्लें दुखोवन, तेन्ना गिरीश बाब अध्यक्ष आशिल्लो आनी ताणें खूब ट्राय केलें म्हाका कन्विन्स करपाक, हें करनाका तूं दुखेला, वी आर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून 4 वर्सां हांव रावलें. इट इज नॉट एस्टरडेज ऑर 2 days डेवलपमेंट. आई वॉज वेटिंग फॉर दिस to enter the party and to work for the party, but for some reasons it was delayed. But I think दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम, and it was written that Girish only has to come and induct me. So thank you Girish for all your support. Not forgetting leader of opposition Bab Yuri Alemao. I'm very proud when I'm inducting to have a young and dynamic leader of opposition who is upright and sincere in his work. Kalush Ferrer Bab, our Aldona MLA, who is a very educated and learned म्हणपाचो, तेका एक्सपिरियन्स आसा ती. हांव तेका थँक्यू म्हणूंक सोदता, कित्याक यूथ काँग्रेस जावं, महिला प्रेसिडेंट जावं, केसीस घेतले तेन्ना देखून तो म्हाका फोन मारतालो. बट 4 वर्सां आय वॉज नॉट एसोसिएटेड विथ द पार्टी. आय वॉज नॉट अंडर एनी बॅनर. आय वॉज वर्किंग आनी खंयचे पुलिसाची मॅटर जाले, प्रोटेस्ट जाले, रातचे 11 देखून सरान, तो इतलो व्हडलो मनीस, तो एक MLA लेजिस्लेटर, बट इज टू कॉल मी एंड टेल मी टेक दिस रूट, टेक दिस लीगल एडवाइस, टेक दॅट, एंड आय इज टू डू दॅट. दॅट वॉज अमेझिंग. साऊथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो आमचो आसा, very good friend of ours, Ashish Naron Bab, we have worked as he has told you all. And तेज्यान चड म्हणटा ते, I have spoken about Eltonaचे आनी सांगपा ना. He may be the working president today, he is the MLA today, but he is more than a family to us. He is my son's godfather and we have grown together from the teenager life. So Eltonaचे तुमकां सांगपाचें नाका, Eltonaचे काम तुमकां सांगपा नाका, Eltonaचे way of thinking, his loyalty. One thing, I salute these 3 legislators. It may be Yuri, Elton and Kalus. ते गार्बेज जावपाक पावना. हांवें ते दीस गार्बेज गेली म्हणल्यार ते डिफेक्टर्सांक हांवें गार्बेज म्हणिल्ली. सो दीस आर द रियल ज्युअल्स ऑफ काँग्रेस. आय वूड लायक टू स्पेशली नावेली लोकांक सांगता, मातशे ताळयो मारप तेका. तशेंच आमचे बाब आमचो ब्लॉक प्रेसिडेंट आमचो पिटर कुतिनो, नावेलीचो ब्लॉक. आणि नॉट फॉरगेटिंग महिला काँग्रेस प्रेसिडेंट प्रतीक्षा कलप, नॉट फॉरगेटिंग आमचे यूथ काँग्रेस प्रेसिडेंट बाय माय गुड फ्रेंड अर्चित, Bina ma'am, outgoing Bina ma'am, who was the Mahila president, N.K. Sheikh, who's been there guiding me. No, our relation association is from Fatorda. He's from Fatorda. I was from Fatorda, married in Haveli. His guidance, support, and please Raga Zainaka Konaji now, you know there. Of course, the convener of Margaon, Savio Coutinho, माझे नावेली लोकांक, माझे सगळे कार्यकर्त्यांक, महिला काँग्रेस, यूथ काँग्रेस, मीडिया, माय वेल विशर्स सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आय एम व्हेरी सॉरी सर, आय हॅव टू टेक 7 minutes. I don't want to go haywire. That's why I sat down and penned down, and I want to say this. Please, today is not the beginning of the new journey for me. Today is homecoming. Some journeys begin with excitement, others begin with uncertainty. But a homecoming begins with peace, because your heart already knows where you belong, and that is my stake today. This is exactly I feel today. For me, the Indian National Congress has never been a political party. It has been my school of public service.
my political family, and the place where I've learned that politics is not about power. This party has taught me that politics is not about power but people. My political journey began in the Youth Congress, where I had the honor of becoming the first Youth Congress president and later had the privilege to serve as the Mahila chief. This party has shaped my values as told by Amarnath ji, strengthened my convictions and inspired me to dedicate my life to the public service. Life, however, sometimes takes a through chapter we never expect. There came a time when circumstances compelled me to step away from my home. Those circumstances belonged to that chapter of my life. They do not belong anymore today. I return today not because time has passed, but I return today because the time is right. And I want to say one thing with complete honesty. I'm not returning as a defector. A defector is someone who seeks a party's trust and later betrays it. I never sought a mandate in the name of Congress and then abandoned and the trust. I stepped away with my conscience. In fact, and today I return with the same very conscience, that the same honesty and the same unwavering commitment to the idols of this great party. There is something deeply personal I want to share with you all, which I shared with the party leaders the other day. Let the whole of Goa know about it. Even during the years I was away, the portrait of Shri Rahul Gandhi ji with me never came down from the wall of my home. People may leave a place, but they do not leave their convictions. Mine never changed. The people of Goa, especially the people of Naveli, from wherever, who are present here and who are there in Naveli, all the panchayats, from my constituency, know that over the last 4 years, although I was not your MLA, my doors never closed for you all. Am I right? Yes. I never asked which party someone belonged to when they came to my door for help. I never asked whom they voted for. If someone came seeking help, I simply smiled and asked, what can I do for you? Together we stood against injustice, raised our voices whenever our people were wronged by this BJP Sarkar, and proved that the unity can overcome every challenge. Because public service is not an election campaign. It was a way of life. Many people measure politics by victories and defeats. I measure it by the number of the people who still knock on the door when they need someone to stand beside them. Their trust has always been my greatest strength. Whenever the roads became difficult and my path was tested, I surrendered everything to the Lord Jesus, believing that His plans are always greater than ours, even when we cannot understand them. So today I stand before you without any bitterness, without any anger, and without any regret, but only gratitude. Before I conclude, I would like to wish those who have been my greatest pillars in life, my husband, Savio Coutinho, whom I met in Congress only, during Youth Congress. So Congress got us together. My husband, Savio Coutinho, has always stood beside me through every step of this journey. Public life demands sacrifices from the entire family, yet he never once discouraged me from serving the people. His quiet strength and unwavering support have always been great sources of confidence. To my children, my son Dr. Pratham Coutinho and my daughter Shasha Coutinho, she could not make it because she is out of state studying. So I thank Pratham, Shasha. Thank you for always understanding your mama. There were many moments when public duty came before family life. I'm sorry, yet you all never complained. Your love, patience and encouragement have made this journey possible. Today I also remember my beloved daddy. I'm wearing black, maka white distale eyes. Every time I was there from Youth Congress time, Elton Bab and Girish Bab will tell, till Mahila Congress, till the last day, what I used to wear? White. And today I had to enter, when I'm coming home, I had to enter with black. Because I lost my father, but this is the respect. Today I remember my beloved father, whom we lost earlier this year. I know that he is there today. He would have been immensely proud to see me returning to Congress because it was his dream. Last. I want to thank all the social activists, environmentalists for standing besides me. They are here also. Thank you very much. We have done a lot for Goa. All gratitude to you all. And last, please note down, I also wish to express my heartfelt gratitude to my mentor,
I don't have a political godfather, but yes, he is the one. I express my heartfelt gratitude to my mentor, Mr. Anthony De Silva. He is a man whom generations of activists across Goa look upon to with immense respect. His guidance, wisdom, unwavering faith in me have shaped my journey in public life today. It is because of Sir Anthony De Silva for his encouragement that I am standing here today. Returning to the Congress, sir, I will always remain grateful for your mentorship and believing in me. I love you. Today I return with renewed purpose to stand shoulder to shoulder with every leader, every worker and every supporter of Indian National Congress to strengthen this great party, to work harder than ever before and to help bring Congress back to where it truly belongs with the blessings and the confidence of the Goans. I promise you this, I will continue to do what I have always done, serving without discrimination. And last, I'm trying to tell you all, if you all sleet, I'm not simply, the name is given, Iron Lady of Goa. It's not simply given. I want to say, today, yes, many posting there, Tigres is back to Congress, Tigres is back. But if you sleet, म्हजी कात कातरली जाल्यार न्ही तुमकां रगत मेळपाना आनी स्पेशली बीजेपीक सांगपाक सोदता हांव प्रतिमा इज बॅक इन काँग्रेस तुम लोग खैर करो हितूंत रगत मेळपाना म्हाज्या भितर रगत मेळपाना फ्लोईंग लायक दीस पीपल टेक मी टू द लॅबोरेटरी लॅबांत व्हरात इट इज फिल्ड विथ एसिड and acid is coming to finish you from all the corruption illegalities and this is a challenge. We are going to work with our leader of opposition, we are going to work with MLA Elton, we are going to work with Giriji, we are going to work with Kalush Bab, we are going to work with our team, our dynamic lady Nimul Anjali ma'am, Manikja, all committee as family. I am telling that we will work so hard. It's a promise, sir. Anything from my side, I'll always be available to all. Lastly, we have to win 2026 or 2027 whenever the elections take place. It's a vada, it's a promise that we will gift Sonia Gandhi ji, we will gift Rahul Gandhi ji, we will gift Priyanka Gandhi ji, getting the flag of Congress not only in Naveli but entire Goa. Dev bare karu. Jai Hind, Jai Goa. हांव विनंती करता गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचे आदली महिला अध्यक्ष आणि थँक्स पॉलिटिकल अफेअर्स कमिटीची मेंबर आदली महिला काँग्रेसची अध्यक्षा आदरणीय मॅडम वीणा शांताराम नायक हांकां की तेंच्यांनी उपकाराचे उलोवप करचें. सर्वात सुरवातीक हांव प्रतिमाबाई हुनहुनीत परबी देता. देर आए दुरुस्त आए, सुबह का भूला अगर शाम वापस आए तो उसे भूला नहीं कहते, वो घर ही वापस आई है. सो आई एम वेरी हैप्पी दैट वी हैव कम बैक, okay, and I'm 100% sure that you will do what Goa needs, and you'll raise all the issues not only of women but youth and of everyone from this society. How सर माणिकराव ठाकरे यांचे आभार मानता, तसेच डॉक्टर अंजली ताई निंबाळकर यांचे बी आभार मानता. आमचे LOP युरी अलेमाव, तसेच एल्टन बाब, तसेच गिरीश बाब अध्यक्ष अध्यक्ष PCCचे, तसेच कार्लोस बाब आणि आमचे 4 डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, तसेच आमचे युवा महिला काँग्रेसचे अध्यक्ष प्रतीक्षा खलप, युवा काँग्रेसचे अध्यक्ष अर्चित नाईक आणि हांगा जमिल्ले सगळे आमचे काँग्रेस भाऊ भयणी, तसेच अमरनाथ पंजीकर फ्रॉम सोशल मिडिया चेअरमॅन अँड हांगा जमिल्ले सगळे आमचे भयणी भाऊ हांकां हांव खरेंच हांव तुमचे खूब आभारी आसा. हाऊ कॅन आय फॉरगेट प्रेस, हाऊ कॅन आय फॉरगेट मीडिया, सोशल मीडिया, and how can I forget press? It is actually the backbone and the first pillar of fourth pillar. I said it's a fourth pillar. So I'm really very happy. Thank you for coming and for the induction ceremony of Pratima Kutina. You talk to her later on. I am telling you, talk to her. Let the buses cross over. I'm saying that's it. You talk to her. You talk to her.
now you have joined today the Congress party again. Have you, since elections are coming closer, have you been promised Naveli tickets? Let me finish. Oh, yes or no? And second thing is that because Patla काय दिसा पहिले Sidhu joined them. So how that system will work? वो क्वेश्चन तुका कोणे घालपाक लायला? हे म्हाका म्हणे घालपाक लागना. तू जाता जाल्यार आमकां हांव सांग. काँग्रेस No, पक्ष. this is not the way you should ask. अरे I'm asking you. This is not the way you Okay, I'll answer. Let me answer. There is still time to talk about tickets and all. I'm come here to work and strengthen the party. That day I gave you the answer. Baba, I was ready. The day I left Aam Aadmi Party, I was ready to join Congress. I don't want to repeat it. I was ready to join the Congress for good reasons. Only Amit Patkar, the outgoing president, will be able to answer this question. But yes, the day he was the Congress president, and it is the Congress president who gives the official induction. ते काय दिले सगळे म्हणजे मला लेटर दुखून मागिल्ली. I had even given him a letter, but things didn't happen. So he's in better place. That is only he knows. He'll be able to tell. Why are you asking? I don't know. What I said? I said he is answerable. Okay? Guru, आयज बरो दीस म्हजो आनी कितें सांगपाक सोदता. आमकां काम करपाचें आसा. ह्या पक्षांत हांवें प्रवेश केलो. आज सांगता न्ही केलें. बरें सांग बाबा. उलय बरें केंद्र बाबा. उलय सेकंड. अरे क्वेश्चन CM's wife. जेन्ना हांवें आप सोडिल्लें पूण actually it is past and I'm going forward now. Why drag that? But if you want to know, okay, then you will get angry. It was 4 years back when I had gone with a delegation of I cream उलयता शाण्या. Let me tell now. Youth Congress रोजरी कॉलेजीची भुरग्यांची एग्जाम आशिल्ल्यो कोविडा टायमार. फॅमिलीत कोणाची ग्रॅनी मेल्ली, कोणाचो बापूय मेल्लो. So they came to me saying that CM is the education minister and we should postpone. So when we had gone to meet the CM in Sankli at Ravindra Bhavan, where there was a function, Sulakshana Sawant came. She was a BJP Mahila Morcha, and I was not in any party. I was just out from Aam Aadmi Party. She said, Pratima Bai, Congress सोडली न्ही तुवें, पूण व्हडली मिस्टेक केली आपांक गेलें तें. तूं आपांत नाका, तूं आमचे बरोबर आसपाक जाय आशिल्लें. आनी आतां देखून तुका चान्स आसा कित्याक वी वॉन्ट अ डायनेमिक लीडर लायक यू, a vocal leader like you, and a minority leader like you. And I said no, and all the students approved to it. I declined it. So anything else? Why? Because I had already told, even Girish Baba, president, told that I had said that if I come back, if I go anywhere, it will be homecoming. For me, Gar Wapasi, Congress. Otherwise, nothing. So was it a mistake to join Aam Aadmi Party? Yes, it was. It was the biggest mistake of my life. And when I realized that the Aam Aadmi Party, I'm not talking about the leaders, but I've seen when they used to come and brief, they used to only attack Congress. They never told us to attack BJP. Happy? This is my answer. The future. आमी गोंयकारांक सगळ्यांक अपील केल्ली आसा. तो पॉलिटिकल पार्टी आसपाक शकता, खंयचें ऑर्गनायजेशन आसपाक शकता, खंयचें NGO आसपाक शकता, एक्टिविस्ट आसपाक शकता. जे फोर्सीस गोंयांत आसात, ज्यांकां BJP हरोवपाक दिसता, तांकां सगळ्यांक आमी हँग मारता. We are not linking joining of various leaders to the contesting the next assembly election. These are two different issues. Right now, our goal is to unite everyone, strengthen the party to defeat BJP. The ticket distribution and contesting elections is altogether different issue. When the process starts, we will talk about it. अमित पाटकर घेतले तुम्ही तो दृष्टिकोन Amit Patkar is the part of Congress. He is our outgoing institution. He is our outgoing president. ना तो प्रोटेस्ट करता तुम्ही
सी तो सद्याक वेगळ्या कडेन काम करता, आपल्या कॉन्स्टिट्युन्सीन तो भोंवता, इन्व्हाइट केलं कुडचड्यार इन्व्हाइट केल्ले आमी सगळ्यांक इन्व्हाइट केले, प्रतिमान तर आख्या गोंयच्या सगळ्या लोकांकूच इन्व्हाइट केल्ले, कुडचड्यार भोंवता प्रतिमान सगळ्यांक इन्व्हाइट केल्ले. गिरीश अमित बडकर कुडचड्यार भोंवता. Really, I mean, as far as South Goa is concerned, I mean, who can join the Bajaj? No, definitely not only South and North, you'll see a lot of people joining. We have given a call that we have to unite and unitedly defeat the BJP. आमचे कर्तव्य जाता की आमी एकठांय जावपाक जाय, and definitely the call given, you will see in these days, following days, a lot of people will join the call. So Alemount भितर आहा, भायले आहा, that call the party will take, but everyone is welcome in the Congress party. The agenda is to defeat the BJP. So whoever wants to defeat the BJP is welcome to the आलेमोन जॉइन जाता काँग्रेस स्पेसिफिक नावेली कित्याक शी इज नॉट स्पेसिफिकली जॉइन फॉर नावेली शी इज जॉइन काँग्रेस शी इज नॉट जॉइन फॉर सम पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस शी इज जॉइन काँग्रेस दैट इज व्हाट आवर प्रेसिडेंट हैज सेड whoever is joining for in Congress. Okay, so bottom line anyone who is joining for Congress going to pass out. That is the आता मत झाली न्हू सारे 4 पांय घोड चुकता 2 पांय मनीस चुकना